بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آخيني ويخصوص كونيني خاقا دوناتا خو نقوني كوسو كونين دندو خانتان دنگي تنگي كتخاي سون خسون كيني جومو ادو خيريا وي الله نياغانا الله غاندا waga khallen koy hadem remme sunan kotu ina khanin citini anna nya Allah mbatana ike khasono honga nanji kullaga nanya na yokondi na sirondi na labandi surtout ha ona yampi me waxa bawnu kenni fi khoti alen ko bire ke no honga o sumpuni ngama ko belen ko itu o ko foni ngama ko belen ko itu kembere kunga duna kinye ke dingira kundu rondru khotwa ono kilu ni kuta hundo ni le kato falle ananti degno kusunto ma khay ag feta Allah subhanahu wa ta'ala akenya na arjo ko kuga kiteng ke khaso kunga onan dru khoto na du sagande katta Allah subhanahu wa ta'ala kudo ano jikuni chirondi odo kenna continue nambogo sun khaso keno khon keno kazua alla ma nya seren chudang onan cimmeta nan tiyerunga odo soro nyogoni di deber domeya yiriginga intono hokiya kena khaw hade mere mesukunu kilwa ado haqileya annanga qeto duwa nanti ameri duna bohu ajalu nyane aga alla kitenga ayane hade mere mewutu kebe gallinga danga ana hade mere men tokhno nga kebe agallinga dan kube ni gedaga ima burenya allah o kube ni hagenya o gaere kundu o ma allah musu inama rukuto nyana allah ga rukuto hade mere mesu kamay allah ged sanzin kinanga yirgi angedi yirgi ngori durkhota nan na khane cito ba wono sun qasonga ko tabane sumenga Allah subhanahu wa ta'ala atiba golli sire suga yi tugana tibaraju tammi ado ame khawray khasun kunga ikenyani komenga yana atugana kebe tugadinga agallingi danga ni keba na makhno kon khorondur khoto ke siringa ona Allah botuken kamman ona tu ona Allah nyaaga khananti Allah ganda waga khallen koyoyi agando koyoyi agando ni osiru o allam battanoyi odo o saranon do o menjangundo khana muslimon chuwa kubeni khaga daga yerunga igel sumi do batta ay gama wori onan durkhoto i hajunte no duwa umbane tawna duwa ni ngidang annatu nanti kapallam manyam maha ta khallam manyam maha masalallam manyam maha andage ni dome kiyen do wuronga yeru khagir ke sumi dome khaga daga na miside ngo dome khaga ta khunu dome futronga na kinye khaga khasumul laga na khagi kutu dome ya khaga na filan challun challin dome ya ken ku akhi kunga adam patal lamma ko amir gen khalle ngori hade mere mesuna qaw ke sunni lande katu do yalhumma ngai waga khalle ngallaba kube ni gafuru ngallo kelenki hajun tenno man nangiri na kota bane sumi Allah subhanahu wa ta'ala kota bane bane ihajun tenge kengelenki me ma'ala asafilan tahaken kita kon an kembe Allah gede nyandandan makhanya debe ke terendenga makhanya fofo suwa fursa nyani occasion nyana Allah gede nyandanga duro khoto annan cigi annanya Allah batte fosire ken kagana dangi itu sun qasom mbane fet Allah khaso salle tuano li tal'id awregen kebe nanto ille kata Allah parce que soume tandike ke khason biton no honga ma tampile ke do bito kukebi no honga wedo duyo kondo mo khobe na du mara na du gomundi ke mureni wa o do fodomu ke khason honga ondur khoto o illan ni kata Allah subhanahu wa ta'ala nan ton golli sulu nya de ber non batte nya non quran karangu nya de berni on fare ngadi seni nya terinkana o daga na misulu nya on na filan callu nya sallini onan dur khoto nan to ille kata Allah yodo kenya nan continue o bire ken ko Allah gan ngo danga akote nyani kha Allah subhanahu wa ta'ala no ondin komenya danga kome bege khanu Allah ganda no ndo suda yo kembere kiyane o ga kitana ko akhinin chudanga
korondru khoto serebe angante kebe to andina nga tuano ngankaranga annan dur khotanna terindi dina yaguntei kota be ganari hujjan tamma hangati nin kemeni ketu bawon Allah subhanahu wa ta'ala de koy kitabe na wonante fas'al anta fas'al ahla zikr in kuntum la ta'lamun kana tuano dun ko trindi khagante kebetu angana raga angana tahu nanti ankenti sere trindi ma ke khibare yagunte nyan kena sere trindi kembere ku ngala har ko tanga hujjan tamma hangati ni nkemani nga ketu bawna Allah tanna tuano dun ko no trindi angante kebetu ankendi dufungo kenga na andi du khorondi kenda na kerega na kinte kenni yagunya anna cimme khanati la har ko tanga sikke keno khonga kenya yagunte ni nan koto dunake yaguwa bawna kembere ku ngambane anci kesere kesu ya hinganga turundu be ni garini hada muro mo ngono khonga Allah dinya tuano ngoma khan yogoni sallini lenki kharilan ta fatiha kharam yogoni sallini lenki kharilan ta tahiyya dan khaduka wanta hu ado sahmo kebe gad o mo khalenki ilanti kin sorwa igatini ni kharamundi kenni lebu alebu khore nyani hada mire mesuda nganga khawanga ken tigire he anga dubak kenga anga tintono tuano nganga kharanga Allah da sunu ngo dangalenki ordinateur ni pay fofo suye a france ndo arabo ani mela ta hunanga du kharamundi kharangem ken kita dur khotan nan tangi akhininga annan kharangenga tuano ndo koy tu'tlubu al-ilma min al-lahd min al-lahd ila al-mahd min al-mahd ila al-lahd anna tuwa khumuru gelle bamba don no khonyayi ma lahdunga ma furun kumenga kembere ko khorondur khoto kharsa duna dun lant duna bire lant telle kane alant telle mo khoso ag fetu tuwa khonyayi bawno jibril alayhi salam ag yirin katta farenga kudo ina fu laqi kin farenga ina kharle me kin farenga bire mo ko kin farenga aga laga suro ku wundunu bakki bire bononte kebe ya ida fare laga telle domi sallallahu alayhi wa sallam bire senne ke ado jikku suru kuwa kembere ko ngado joppato manne ikhra agani khar ken khoma ado joppat ikhra kenyani iti duna ibega man arada al hayata fa alayhi bil ilm wa man arada ad dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada huma ay ahabbahuma ma'an fa alayhi bil ilm ibega nay dunamulla ada kharange nya trindi ibega nay la haramulla ada kharange nya trindi ibega nay kanan ka khumulla ada kharange nya trindi ibega nani du walle mulla anni mena dutu nan tanga sigino ko kebe andura dum bire ki an sigino kunni kiya annan kaw kiya de berni kudo nga tinto no kata Allah subhanahu wa ta'ala ada kharange nya trindi kono akhi makhaya sahamu makhaya go do khoto tinto to wano ngani kharang annan kiniya inan kharangu ke sun qas dere no khonga inshallah anna ko tan dinan tunu anna ko tan cigire khen tunu bawno dina ke gobolenki tuwana gobolenki ko horon dur khoto ona tuwano nyaterinka kubeni ala sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ala manhajihi wa ala awamirihi sallallahu alayhi wa sallam وأخيرا أقول السلام عليكم رمضان المبارك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وندعوه أن ينور نورنا وأن يتقبل منا سائر الأعمال بكرمه وجله جل شأنه لا إله إلا هو سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل آمن وأنتم بخير إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.